Di. Sarap. Ma. Wow, ang cute talaga yun. Butis tiyo. Sarap. Si Ramson. Noy. Hmm? Sebutan sini ya. Ganon ay. Ano man? Ano man? Sarap. Ganon. Darag si Ramson daragoon. Ayun ma, matusok sun ano. Dili man. Sintara ison. Dili man. Kapot. Kapot. Kapot na. Padi. Ay, Ay, nasa day lang sa ima. Wow. Nani yan? Nani yan? Fish. Di ba yung fish? Shrimp. Nani yan ay? Shrimp. Shrimp. Nani yan? Badis. Na. Pinoy na. Sarap ng planggana. Daganong baga. Makason? Si Ramson. Di. sarap. Ma. Wow, ang cute talaga yun. Butis tiyo. Sarap. Si Ramson. Noy. Sebutan sini ya. Ganon ay. Ano man? Ano man? Sarap. Ganon. Darag si Ramson daragoon. Sarap ng planggana. Ayun ma, matusok sun ano. Dili man. Sintara ison. Dili man. Kapot. Kapot. Kapot na. Padi. Ay, nasa day lang sa ima. Wow. Nani yan? Nani yan? Fish. Di ba yung fish? Shrimp. Nani yan ay? Shrimp. Shrimp. Nani yan? Badis. Na. Pinoy na. Daganong baga. Makason? Si Ramson. Ayun ma, matusok sun ano. Dili man. Sintara ison. Dili man. Kapot. Kapot. Kapot na. Padi. Ay, nasa day lang sa ima. Wow. Nani yan? Nani yan? Fish. Di ba yung fish? Shrimp. Nani yan ay? Shrimp. Shrimp. Nani yan? Badis. Na. Pinoy na. Daganong baga. Makason? Si Ramson. Sebutan sini ya. Ganon ay. Ano man? Ano man?